Hi mga guys, so ngayon maaraw kaya itatry namin yung binili kong tent sa Temu. Yan siya. O ganyan, tapos katawan lang paiinitan, di ba? O di ba? Tapos isang beses lang sa isang taon mo gagamitin yan, di masaya. Di maganda. Kaya nakahiga na kami dito. Nagpainit pero walang init. May sumama sa amin. May sumama sa amin. Kasi ang gusto ko lang painitan pa ako. Yan. Yung pa akong may medyas. Pa akong may medyas. Ang paiinitan. Maganda to kasi naghilik agad. May naghilik agad. Papaniwala. Pinauwi na ayaw. Mali naman itong pwesto natin. Mamma, ta en bild på med min kamera. Grade 1 to 10. 9 to 10. 9 to 10. Anong masasabi mo sa 10? 9 to 10. 1 to 10 nga, anong grade mo? 9. 9? How about you, Lasse? Ito, Tia. Nio alla gånger. Nia alla gånger. Ja, jag med. Halva kroppen utanför, halva kroppen inne och 70 grader här inne. Det är kanon. Ja. Det är kanon. Para lang ang asawa. 9 daw. Ikaw, Trisha? 9. Bakit 9? I love lightning my foot. Lightning my foot ko, no? With the sun. Jag har ingenting, jag har en hand. Only 5 hours to come. Nay, they started the on mo yan dan. May pa na lang nasuga. Wait na. 2 hours now. Alla tittar. Just like this easy. 2 hours and 5 minutes later. We are going. Oh, she throws in the garbage now.